مرحبا بكم مجددا. Alors dans cette vidéo, on va continuer la correction de la série des exercices liés à la reproduction chez les plantes. Et on va entamer la deuxième partie, le raisonnement scientifique. On passe directement à l'exercice numéro 1. Le schéma suivant, document 1, représente le cycle de vie des mousses. Les mousses, parmi les végétaux, bien c'est un type des végétaux. Ce sont des petites plantes vertes, rases et douces qui se développent en tapé dans les milieux humides. المكان ديال التواجد ديالهم كيكونوا على مستوى المناطق الرطبة. La question numéro 1 de l'exercice, décrire brièvement le cycle. هذه هي دورة النمو à partir des plantes mousses mâles et femelles. C'est le symbole de mâle, de sexe mâle. وهذا le symbole اللي عندي هنا c'est le sexe femelle. إذن غادي نعطيو واحد التعليق أو واحد الوصف ديال هاد دورة النمو. Alors lors de la maturité sexuelle, les pieds mâles et femelles développent à leur extrémité des organes reproducteurs. Alors le mâle il libère par la suite des spermatozoïdes, femelle libère des oosphères. Reproducteurs, les organes reproducteurs mâles sont des sacs qui libèrent les spermatozoïdes, les cellules reproductrices mâles. Les organes reproducteurs femelles sont des archigones qui abritent chacune un oosphère. يعني كل واحد من بين هاد لي ستركتور اللي عندي هنايا كيكون فيه واحد لوسفير اللي هو c'est une cellule reproductrice femelle ou bien un gamète femelle. La suite du siècle, puisque les mousses vivent dans les milieux humides, قلنا بالنسبة لهاد النوع ديال النباتات فهي كتعيش على مستوى المناطق الرطبة. Les spermatozoïdes nagent dans l'eau. Ben c'est l'agent de transport dans les milieux humides et les spermatozoïdes nagent dans l'eau pour rejoindre les oosphères. La fécondation à l'intérieur des archigones. Les archigones. On trouve à l'intérieur des archigones, on trouve ça s'appelle des archigones. À l'intérieur des archigones, on trouve les oosphères. Alors, le spermatozoïde nage vers les archigones pour féconder l'oosphère. Rejoindre les oosphères à l'intérieur des archigones, là où s'effectue la fécondation. C'est le lieu de la fécondation chez les mousses. La cellule œuf se développe pour donner un organe qui parasite le pied femelle. من بعد باش كيوقع هذا الإخصاب كنحصلوا على واحد الخلية بيضية. C'est une oosphère fécondée qui se développe pour donner un organe qui parasite plutôt le pied femelle. À maturité, cet organe développe des sacs et libère des spores. Transportés par le vent, les spores assurent la dissémination de l'espèce, la germination d'un spore. من بعد قلنا أن هذا le pied هذا أو هذا le pied كيعطينا des spores. إذن هذا l'embryon هو اللي كيتحول un pied. هذا le pied هذا il libère par la suite des spores. Et ces spores germinent par la suite. Après la germination, le spore donne un nouvel pied mâle ou femelle. ومن بعد كتجي la maturation ديال هاد les pieds mâles ou femelles pour donner des spermatozoïdes ou bien des oosphères. إذن هادو هما jeunes plantules après la germination des spores. من بعد ما كيكبروا اولا كينبتوا هاد les spores هادو كيلاقيو التربة بطبيعة الحال وكينمو وكيوقع لهم لا كرواسونس كيتحولوا لهاد لي دي بي. بحال مثلا عند لي فوجير قلنا هاد لي سبور هادو جيرمين بار لا سويت بور دوني لي بروتال. Et les protales
contient des gamètes mâles et des gamètes femelles, ou bien des organes qui construisent les gamètes mâles et les gamètes femelles. La question numéro 2. Relevez les éléments qui indiquent qu'il s'agit d'une reproduction sexuée. إذا انطلاقا من هاد الخطوط غادي نجبدو واحد العناصر اللي كتبين ليا أن هذا عبارة عن توالد أو آلية التوالد عند هاد لي موس. Il s'agit d'une reproduction sexuée. Tout simplement, on a les spermatozoïdes, on a les sacs qui contiennent des spermatozoïdes et les archigones qui contiennent les oosphères. Alors, les éléments qui indiquent qu'il s'agit d'une reproduction sexuée sont les suivants: la production du gamète mâle et les gamètes femelles, les spermatozoïdes, les oosphères, fécondation et développement de la cellule œuf. يعني ملي غادي توقع لا fécondation كتعطينا un cellule œuf, plutôt une cellule œuf, et la cellule œuf se développe pour donner un pied qui contient des spores. Cellule œuf pour donner un embryon qui se développe pour donner l'organisme qui produit les spores. Le pied femelle, c'est un organisme. إذن les processus, soit le marahil, soit les organes, indiquent qu'il s'agit d'une reproduction sexuée. كامل هادو مؤشرات كتدل على أن نوع التوالد هو توالد جنسي. إذا عندي هنايا أمشاج ذكرية، أمشاج أنثوية، كيحدث ظاهرة الإخصاب إلى غير ذلك. إذا هاد العناصر كاملة، هاد المراحل كاملة تدل على أن هناك توالد جنسي. Par contre, il y a une reproduction asexuée, ما لقاوش les spermatozoïdes, ما لقاوش la fécondation, les oosphères, ainsi de suite. Pour la troisième question et la dernière pour cet exercice, quelle est la particularité de l'organisme qui produit les spores dans sa relation avec celui qui produit les gamètes femelles? إذن هذه هي la partie اللي غادي تنتج les spores d'un organisme produisant les spores, ou هذه la partie qui produisent les gamètes femelles. Alors غادي نشوفوا la relation entre les deux. On a dit que cet organisme c'est un parasite، يعني واحد الكائن طفيلي، واحد الكائن اللي كيخصو او اللي كيحتاج لهذا l'organisme qui produit les gamètes femelles pour vivre. Alors l'organe qui produit les spores vit aux dépenses de pieds femelles، يعني كيعيش على هذا، يعني كيقتات او كيتغذى انطلاقا من هاد l'organisme او المدخرات ديال هاد l'organisme qui produit les gamètes femelles. Et l'on constitue en continuité dans la partie supérieure، يعني أن هذه كتشكل واحد التكامل أو لا واحد الصلة بينها وما بين هاد l'organisme الآخر. En continuité dans la partie supérieure on dit qu'il le parasite. إذن هذا كنسميوه c'est un parasite، يعني واحد النبات طفيلي اللي كيخصو واحد النبتة أخرى، بحال مثلا هاد l'organisme ولا واحد العضو آخر، على من غادي يقتات. داكشي باش سميناه سي ان بارازيت، يعني انه كيخصو واحد الكائن اللي كيقوم باعالته. هذا هو معنى ديال بارازيت، يعني انه كيعيش على المدخرات ديال هاد l'organisme qui produit les gamètes femelles. Alors c'est la relation entre les deux en bref. Pour l'exercice numéro 2, alors, document 2 représente deux exemples de multiplication végétative. بالنسبة لهادوك اللي شفنا قبيلات c'est une reproduction sexuée, mais هادي ce sont des modes de la reproduction asexuée, ou bien c'est la multiplication végétative des plantes. Alors, la question: pourquoi la multiplication végétative est un mode de reproduction asexuée؟ علاش أن هاد النوع ديال التوالد كيتسمى بأنه توالد لا جنسي؟ شفنا ليكسبليكاسيون بطبيعة الحال ديال هاد لابارتي، قلنا أن بالنسبة للتوالد الجنسي كيستدعي تدخل الأمشاج، كتدخل أعضاء ذكرية وأعضاء أنثوية. بالنسبة لهاد النوع ديال لا ريبرودكسيون ما كيحتاجش هاد النوع ديال هاد الأعضاء. La multiplication végétative est un mode de reproduction asexuée car il ne fait intervenir ni la formation des gamètes ni la fécondation، لأنه ما فيهش تدخل ديال هاد les gamètes mâles ou bien les gamètes femelles ou bien le phénomène de fécondation.
هنا كنهضروا على واحد الجزء من النبتة كينمو سوا لي فوي سوا لي تيج سوا لي راسين انسي دو سويت كينمو كيعطينا نبتة جديدة. الوغ الا هضرنا على السيقان ما هضرناش على لي غاميت، هضرنا على الاوراق ماشي نو سون با دي غاميت. Alors c'est pourquoi s'appelle c'est une multiplication végétative ou bien reproduction asexuée. Il ne nécessite pas l'intervention des gamètes mâles ou bien de la reproduction ou bien plutôt de la fécondation. La question numéro 2. Qu'appelle-t-on le processus qui concerne l'exemple de fraisier? Décrivez-le brièvement. C'est un exemple de fraisier, c'est la plante mère. Ce sont des plantes, feuilles, elles se multiplient à partir des stolons ou bien des tiges rampantes. انطلاقا تيتكاثر باستعمال هاد السيقة الجارية. إذن هاد le processus s'appelle la stolonisation. Alors l'exemple de fraisier s'appelle la stolonisation، يعني أنه كيتكاثر كينشر هاد السيقة الجارية ديالو فوق سطح الأرض، ومجرد ما كيلامس هذا il s'enracine par la suite كيعطينا جذور وكيعطينا نبتة جديدة. Fraisier s'appelle la stolonisation. C'est l'émission des tiges rampantes، يعني كيرسل هاد السيقان ومجرد ما كيلامس التربة كيعطي دي racines par la suite et donne une nouvelle plante. Appelés stolons, les stolons s'implantent dans le sol en plusieurs points. En plusieurs points et forment à chaque fois des racines sur laquelle se développent des nouvelles plantules. C'est un mode de reproduction asexué. نوع ديال التكاثر لا جنسي. هنا ما هضرناش على لي غاميت او على لا فيكونداسيون او بيان سيلول اوف او بيان. هنا هضرنا على la stolonisation. C'est l'émission des tiges rampantes et ces tiges s'enracinent par la suite pour donner des nouvelles plantes ou bien des nouvelles plantules. On passe à la question numéro 3 qui sera la dernière question. Décrivez le processus qui concerne la pomme de terre et indiquez son intérêt dans le domaine agricole. Alors pour le document, il montre une manipulation de multiplication végétative de la pomme de terre. كيبين لنا آلية ديال التكاثر الخضري عند البطاطس. بالنسبة لهذه tubercule de mer إذا عبارة عن درنة. C'est un organe de réserve nutritive، مكان ديال تجمع المدخرات الغذائية. هنا غنتكلموا على لاميطون النشا، سكر النشا. إذا غادي نبينوا خلال هذا السؤال كيف تتم هذه الآلية ديال التكاثر. Alors et on doit indiquer l'intérêt، شنو هو الدور ديالها ولا الهدف ولا الغاية ديالها في المجال الفلاحي. إذا بالنسبة لا مانيبيولاسيون كناخدو دي بوتور، يعني بالنسبة للبطاطس كتعطينا دي تيج. هاد لي تيج فيهم دي بورجون، كناخدو هاد لي بورجون هادو bien des boutures plutôt وكنديروهم في des milieux appropriés ou bien des milieux de culture dans les conditions de développement sont favorables. يعني كنديرهم في واحد الانابيب اختبار فاش كتكون الظروف ملائمه للانبات. كنديرو هاد البراعم هادي ومن بعد on voit ou bien on constate en régénération d'une plante identique à la plante mère. إذن كنلاحظوا أن هذه النبتة من بعد واحد المدة معينة عطاتنا نبتة مشابهة للنبتة الأم. La germination d'une pomme de terre donne lieu à des tiges qui sont découpées en petites boutures. كناخدو دي بوتور يعني واحد القطع أو واحد الفسائل. هنا كنهضروا على la technique de bouturage. C'est une technique artificielle، يعني الحاجة اللي كيستعملها الإنسان qui sont mises en culture dans des tubes contenant des milieux de culture. وكنقطعوا قلنا هاد الفسائل هادو على مجموعة ديال الأنابيب اختبار. La croissance de ces boutures permet de développer d'autres boutures. هاد الأنبوب ديال الاختبار أيضا كيولي عاوتاني هو مصدر باش كنعاودو كناخدو منه فسائل. كناخدو دي بورجون. هادوك لي بورجون كنعاود نديرهم في دي milieux appropriés ou bien des tubes à essai qui contiennent plutôt des milieux de culture favorables.
La croissance de ces boutures permet de développer d'autres boutures. Ainsi, l'opération se répète en plusieurs cycles. كنعاود نديرو هاد العملية بزاف ديال المرات. ملي غتكبر هاد النبتة كنعاودو نقطعو منها أجزاء أخرين ونعاودو نديرهم في أنابيب اختبار. دوك الأنابيب الاختبار غادي يكبروا داخل ديالهم واحد النبتات جديدة. النبتات الجديدة ممكن عاوتاني نعاودو نقطعو منهم قطع وكذلك. وبهاد الطريقة ولا بهاد الكيفية كنحصلوا على عدد كبير ديال النباتات انطلاقا من واحد الجزء صغير أو انطلاقا من واحد البرعة صغير. En plusieurs cycles, à la fin de processus, les plantules obtenues sont cultivées sur un sol ordinaire. من بعد ما كناخدو هادوك العينات كاملين اللي خدينا كنديرهم في واحد التربة اعتيادية اولا واحد التربة عادية، يعني ما كنديروش. هذه كتسمى culture en vitro ou bien le bouturage en vitro، يعني في أواني أولا في أنابيب اختبار زجاجية. Ce processus s'appelle le bouturage in vitro. Elle permet de produire en plante en grande quantité. يعني هذا هو الدور ديالو في المجال الفلاحي، يعني أن انطلاقا خدينا غير برعم واحد وعطانا بزاف ديال لي زيشانتيون وبزاف ديال لي بلونتول دو لا بوم دو تير. لأن بهاد الآلية باش الإنسان كيكثر أولا كيكون واحد لو روندمون au niveau de domaine agricole. Alors on a fini la série des exercices. Je vous souhaite le bon suivi et bonne continuation à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Et au revoir au chapitre suivant, Inch'Allah.